My dear people of God, it is my pleasure and privilege to welcome you all for another Sunday worship in the name of Triune God. ආදරණීය දේව ජනතාව මේ නමස්කාරයට පැමිණ සිටිනා ඔබ සියලු දෙනාට ඉතාම ආදරයෙන් සදා ප්‍රේමයෙන් ත්‍රිේක දෙවියන්ගේ නාමයෙන් අපි පිළිගනිමු. அன்பானவர்களே, மறுபடியுமாக ஓய்வு நாள் காலை வேளை வழிபாட்டுக்கு வந்திருக்கிறவர்கள் அனைவரையும் திருத்துவ கடவுளின் திருப்பெயராலே வாழ்த்தி வரவேற்கின்றோம். இன்றைய நாளின் கருப்பொருள், என்னுடைய நுகம் இலகுவானது, என்னிடத்திலிருந்து கற்றுக்கொள்ளுங்கள். Today the topic, learn from me. Learn from me. Let us pray. அப்படி யாத்திரமும் நாங்கள் ஜெபம் செய்வோம். Almighty God, to whom all hearts are open, all desires known, and from whom no secrets are hidden, cleanse the thoughts of our hearts by the inspiration of your Holy Spirit, that we may perfectly love you and worthily magnify your holy name, through Jesus Christ our God. Amen. අපි සෝතමෝ තක්නිෂරව සිටිමින් අපි දෙවියන් වහන්සේගේ පාමුල සිටින බව අපි පිළිගනිමු. சற்று நேரம் நாங்கள் அமைதலாக இருந்து கடவுளுடைய சமூகத்திலே நாங்கள் செய்த எல்லா பாவங்களையும் தப்பிதங்களையும் அறிக்கை செய்வோம். சிறப்பாக ஆண்டவரிடத்திலிருந்து கற்றுக்கொள்ள நாங்கள் மறுத்த வேளைகளை எண்ணிப்பார்கள். எங்கள் வாழ்வுக்கு ஏற்ற பாடங்களை ஆண்டவர் சொல்லி தந்தும் அதை நாங்கள் செவிமடுக்காத வேலைகளை எண்ணிப்பார். The time that we have gone away from the presence of God, and also the time that we have refused to learn from our God, the time that we have refused to practice the kingdom values in our day-to-day lives. Lord have mercy. Lord have mercy. Christ has mercy. May the Almighty and merciful Lord grant unto us pardon and remission of all our sins, time for amendment of life, and the grace and comfort of the Holy Spirit. Amen. ஆண்டவர் உங்களோடு இருப்பாராக, அவர் உமது ஆவியோடும் இருப்பாராக. இன்றைய நாளுக்குரிய திருமறை வாசகங்கள். The New Testament reading is taken from the book of Romans, chapter 7, verses from 15 to 25. புதிய ஏற்பாட்டு வாசகம், பரிசுத்த பவுல் ரோமருக்கு எழுதிய திருமுகம் 7ஆம் அதிகாரம் 15ஆம் வசனம் முதல் 25ஆம் வசனம் வரை உள்ள பகுதி. இப்பகுதியை நாம் படித்து பார்க்கின்ற போது பரிசுத்த பவுல் மனச்சாட்சிக்கும் ஐம்புலன்களுக்கும் இடையேயான போராட்டத்தை பற்றி பேசுகிறார். அதாவது அவர் கூறுகிறார், நான் நன்மை செய்ய விரும்பிய போதிலும், எனது மனச்சாட்சி நன்மை செய்ய வேண்டும் என்று எண்ணிய போதிலும் என்னை சட்டம் தடுத்து நிறுத்துகின்றது. அதனாலே உள்ளான மனுஷனுக்கும் வெளியான மனுஷனுக்கும் இடையே போராட்டம் ஏற்படுகிறது என்று அவர் கூறுகிறார். அதாவது உள்ளான மனுஷன் என்பது மனச்சாட்சி, வெளியான மனுஷன் என்பது ஐம்புலன்கள், அதாவது மெய், வாய், கண், மூக்கு, செவி. இந்த இரண்டுக்கும் இடையிலான போராட்டமே ஒரு மனிதன் நன்மை செய்வதா அல்லது தீமை செய்வதா என தீர்மானிக்கின்றது. உதாரணம் ஒன்றை கூறுவேனே என்றால், இதிலே ஒரு பழம் இருக்கிறது என்று வைத்துக் கொள்வோம், மாம்பழம். மனச்சாட்சி சொல்லுகிறது அந்த மாம்பழத்தை திருடுவது தவறு என்று கூறுகின்றது. ஆனால்
எனது ஐம்புலன்கள் அந்த மாம்பழத்தை பார்க்கின்றன. அவை பார்வைக்கு அழகு, புசிப்புக்கு இன்மை என்பதை ஐம்புலன்கள் தீர்மானிக்கிறது. எனவே மனச்சாட்சியும் ஐம்புலனும் போராடுகின்றன. இந்த போராட்டத்தின் முடிவிலே எனது மனச்சாட்சி சொல்லுகிறபடி அதை திருடாமல் நான் விடுவேன் என்றால் நான் பாவம் செய்வதில்லை. இல்லை மறுகரையில் ஐம்புலன்கள் கூறுகின்றபடி நான் அதை எடுத்து உண்பேன் என்று சொன்னால் நான் பாவம் செய்வேன். எனவே ஐம்புலன்களுக்கும் மனச்சாட்சிக்கும் இடையே ஏற்படும் போராட்டத்தின் விளைவில் மனச்சாட்சி வெற்றி கொள்ளும் என்றால் நான் பாவம் செய்வதிலிருந்து விலகுகிறேன். மனச்சாட்சி தோல்வியடையும் என்றால் நான் தவறு. எனவே அன்பானவர்களே, இந்த நாளிலே நாங்கள் எங்கள் மனச்சாட்சியை பக்குவப்படுத்தி மனச்சாட்சி சொல்லுவது போல கேட்டு பாவம் செய்வதிலிருந்து எங்களை நாங்கள் காத்துக்கொள்ள எல்லாம் வல்ல இறைவன் அருள் புரிவாராக. ஆமென். सुभारंचे केवली में शुद्ध मत्तयु तुमा अनुमनीय सुभारंचे 11वेනි පරිච්ඡේදයේ 25වෙනි පදයේ සිට 30වෙනි පදය දක්වා. Holy Gospel is written, the Gospel according to St. Matthew chapter 11 verses 25 to 30. මේ සුභාරංචි කියවීම වලට අපි සවන් දෙන්න වෙලාවේදී අපි දකින්න පුළුවන් යේසුස් වහන්සේ සියලු දෙනාට ආරාධනා කරනවා විශේෂයෙන් වර උස්සලා සාමය නැති වුණාම ජනතාවට අනේ එන්න මම සාමය ඔබ සියලු දෙනාට දෙන්න පුළුවන් කියලා කරුණාවෙන් යේසුස් වහන්සේ සියලු දෙනාට ආදරය කරනවා. විශේෂයෙන් අපේ ජීවිතයේදී විවේක රෙස්ට් ඉතාමත් අවශ්‍යයි. ඒ නිසා අපි රෙස්ට් ගන්න නිදා ගන්න. සමහර වෙලාවෙදී අපිට නිින්ද එන්නේ නැත්නම් අපි ස්ලීපින් ටැබ්ලට්ස් පොටක් අරගෙන ඊට පස්සේ නිදා ගන්න. ඒ කියන්නේ රෙස්ට් ගන්න. නමුත් ඒ රෙස්ට් එක ශරීරයට අපි දෙනා වූ විවේක නැත්නම් රෙස්ට්. නමුත් අපේ ආත්මයට රෙස්ට් එකක් අවශ්‍යයි. නැත්නම් ආත්මයට ආත්මයට සාමය අවශ්‍යයි කියලා තමයි යේසුස් වහන්සේ එතුමා ආරාධනා කරනවා යනතාවට අනේ සාමය නැතුව කදවත තුල ජීවිතනාව සියලු දෙනාම එන්න මට පුළුවන් සාමය හදවතට සාමය දෙන්න. ඒකට එතුමා කියන දෙයක් තමයි හදවතට සාමය අවශ්‍ය නම් අපි දෙවියන් වහන්සේ සමග හොඳ සම්බන්ධතාවක් ගොඩනගන්න ඕනේ කියලා එතුමා කියනවා. එතුමා කියන දේ තමයි දෙවියන් වහන්සේ සමග අපි හොඳ සම්බන්ධතාවක් ගොඩනගත්තොත් අපිට පුළුවන් අපගේ හදවතට සාමය දෙන්න සහ සාමයෙන් අපි ජීවිතයට. ඒ නිසා තමයි සුද්ධ ඔගස්ටින් පියතුමා 4 වෙනි සතවර්ෂයේ ජීවත් කරන පියතුමා කියන දේ තමයි මගේ හදවතට සාමය අවශ්‍ය නම් මම දෙවියන් වහන්සේ සමග හොඳ සම්බන්ධතාවක් ගොඩනගත්තොත් විතරයි ඒ සාමය මට ලබා ගන්න. ඒ නිසා එතුමා කියන දෙයක් තමයි හොඳ සම්බන්ධතාව අවශ්‍යයි. කොහොමද අපි හොඳ සම්බන්ධතාව දෙවියන් වහන්සේ සමග ගොඩනගන්න එක තමයි යේසුස් වහන්සේ කියන දෙයක් තමයි. එන්න මම සමග වාඩි වෙලා ඉගෙන ගන්න. මගේ දේශනාවලට සවන් දෙන්න. මේ දේශනාව තුල හදවතට සාමය ලබා ගන්න. ඒ නිසා මේ දෙවියන්තාව සියලු දෙනාම යේසුස් වහන්සේ
අපිට කියලා දුන්නා දේශනාව. එන අපි දේශනාවලට සවන් දීලා අපගේ හදවතට සාමය ලබා ගන්නට අපි උත්සාහ කරනවා. ඒ සාමය ලබාගත්තු අපි තව එක්කෙනෙක් එක්ක හොඳ සාමයෙන් සහ සංගින්දියාව තුළ අපිට ජීවිතෙන්ට පුළුවන්. ඒ බදල් කරන්න උන්වහන්සේ අපි සියලු දෙනාට උදව් කරන්න අපි යාත්‍රා කරමු. The Old Testament reading is taken from the book of Genesis, chapter 24, verses 34 to 38. My dear people of God, it is my pleasure and privilege once again to share the word of God with you all this morning. When we come to the gospel passage which we have just heard, the particular passage emphasizes us to have a great relationship with our Creator. Because the Abraham who sent his servant and also he invited his servant to have a good relationship with God. In our day-to-day lives, the relationship very essential with God. Sometimes in our busy schedule, we are unable to have a good relationship with God. And also, God invited us to have a right relationship with our brothers and sisters. Matthew chapter 5 verses 22 to 24, where Jesus invited his community. And he said, when you come down to the altar to offer sacrifice, you see if there is any issues or problem between you and your brother. Please leave your offering at the altar and go and reconcile with your brothers and sisters and come back and offer your sacrifice. Therefore, the reconciliation is the best version you and I can offer to God. That is the best version. Therefore, right relationship or a reconciliation God expects us, very especially during the time of worship. Finally, we need to have right relationship with our creation. Romans chapter 8:22 says, whole creation is crying for salvation. Whole creation is crying for salvation. Even in our day-to-day lives, we can see the global warming and earthquakes, all sorts of man-made disasters and natural disasters are increasing day by day. Why is that? There is no right relationship between human being and the nature. That's what the God invites us once again to examine our relationship with our Creator and also our sisters and brothers. Finally, let us spend few minutes to examine our relationship with our nature. Therefore, Jesus invited us to learn from Him. God, people, and nature. Therefore, let us follow the model of Christ and have relationship and the nature. That will help us to have an inner peace. Inner peace. Therefore, the particular peace, inner peace, we will be able to share with one another. May God bless you. Amen. Let us pray. நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபை, பிதாவாகிய அன்பு, பரிசுத்த ஆவியானவருடைய ஐக்கியம் அனைவரோடும் கூட இன்றும் என்றும் சதா காலம் என்றே வாய்க்காமல் ஆமென்.
என் ஆத்மாவே கர்த்தரை சோஸ்திரி, என் மூலமே பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்திரி. என் ஆத்மாவே கர்த்தரை சோஸ்திரி, அவர் செய்த சகல உபகாரங்களையும் மறவாதே. God bless you all. இயேசுவின் நாமத்தில் கடவுள் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. ஆமென்.